जिला टांगीचौधार ब्लॉक कोटोसाई पंचायतर जातीय राजपथ 16 कड़े थिबा ओरिक्लीन कंपानी विरुद्ध में आसीची विभिन्न संगीन अभियोग। एठारे तैयारी करा जाउथुबा लुगा सफा पाउडर को निम्न धरणर तैयार करा जाउची एवं नष्ट हो जाइथिबा पाउडर गुडी को पुणी थरे सुखा जाई गुंड करा जाई पैकेट करी बिक्री करा जाउथुबा अभियोग हेउची। किभली भाबे जेउ लुगा सफा पाउडर गुड़िक नष्ट हो जाइछि ताहाकु किभली खरारे सुखा जाई पुणी ताकु गुंड करा जाई रिसाइक्लिंग करा जाई पुणी पैकिंग करा जाई बाजार रे बिक्री करा जाउछि ताहा आश्चर्य सृष्टि करिछि। एही पाउडर गुड़िक लोकमानक पई क्षतिकारक लोकमानकर लुगापटा सफारे मध्य यह व्यवहार हेले लुगापटा गुड़िक नष्ट होबार संभावना रही किंतु कंपनी पक्ष कर्तृपक्ष खोलाखोली भावे एभली कार्य करुथिबार देखा जाइछि। दिन द्विपहरे एही नष्ट हो जाइथिबा लुगा सफा पाउडर गुड़िक आनी ताकू गुंड करा जाउची लोक लगा जाई परे ताहाकू पैकिंग करा जाई विभिन्न स्थान को बिक्री पाई पठा जाउची। काहार मध्य एथिप्रति दृष्टि नाही। आज्ञा आमे टांगीचौधार ब्लॉक अधीनस्थ कोटसाई ग्राम पंचायतर बंदाल ग्राम बासिंदा बंद मु श्री संग्राम केशर नायक। कौन कहबे आपण जो ओरिक्लीन कंपनी जो बना होची पाउडर वाशिंग पाउडर बना होची कौन कहबे ता ऊपर से पाउडर आज्ञा पूरा जोटा चाइनार पूरा रिजेक्ट माल चाइनार जोटा रिजेक्ट सेटा को से एठी नै आछन एठी आनी कि वर्तमान सर्फ एक्सेल ना पैक करके एठी दउची देले भी देखिबे सेगुरा सब भिंडा हो जाय पत्थर फपड़े कि नउचंती बहुत लोक गोटे कि नउचंती ताकू ता लेबर माने पत्थर को बाडे कि गुंड करके एठी सुकौचंती दिन दिन माने सुकौचंती सुकैकि ताकू पुणी मेसिन रे फिल्टर करके गुंड करके ताकू पुणी पैक कर छाडुचंती। तेणु यहाँ पूरा संपूर्ण नकली। तेणु जो मैंने भारत वर्ष लोक कि ओडावासी किणुंट सार्ट कपड़ा शाढ़ी कपड़ा एगुरा सब खराब हो जाए अल्प दिन में ता रंग छाड़ी जाऊँगी से सर्फ एक्सेल जे व्यवहार कर रंग छाड़ुची। तेणु से जो पानी भी तादर केमिकाल भितर पानी भी जाऊँगी आम गाँ जरू को भी छाड़ू से पानी गाई गोरु मेढ़ा छेली जे पीउछंती से भी रोग कांत होउछंती मनीष कुंडे होउची चुटी उपर जाऊँगी विभिन्न रोग होउची से जो पानी जाऊँगी केमिकाल पानी पड़ुची। तेणु से गुंड उपर आपण एटा तदंत करा जाऊ जदि नकली गुंड कारखाना को बंद करा जाऊ बुझले बर्तमान एभली हेले बर्तमान बहुत ओडिशार जनसाधारण असुविधा पड़े। देखु बर्तमान कि गंध होउची एठी आमे ठिया जे एठी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रु से परमिशन आनिनी तापर बर्तमान एनओसी नाही कंपनी आमे वीडियो को मागिले वीडियो एनओसी देले 2005 रु 2020 पर्यंत एनओसी तांकर नाही कहले एनओसी नहीं नाही से तेणु बिना एनओसी रे चलची नकली कारखाना एठी सब चलची गुंड जो गुंड की व्यवहार करने द्वारा बहुत लोग क्षतिर सम्मुखीन आम हो कौन चाहूँ आम चाहूँ विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाए बंद करा जाऊ तदंत करा जाए बंद करा जाऊ से कंपनी आमर दाबी रोचे। दीर्घ दिन है चली आसुवा यही ओरिक्लीन कंपानी वर्तमान बंदाल ग्रामर अनेक गोचर जमी को माड़ी बसची एवं एठारू बाहरुथिबा विषाक्त जल गुड़ी को खाई ज्वर को छाड़ी एठार जल को विषाक्त करी जाउछि। कंपनी परिसर रे बहु पूर्व थिबा जल निष्कासन केनाल को मध्य कंपनी कर्तृपक्ष माड़ी बसिछंती एवं एठारे थिबा गोचर जमी रे मध्य बेआईनी निर्माण कार्य करा जाइथिबार अभियोग ग्रामवासी करिछंती। आइटी आपण परिचय देबे। मु अनंत कुमार महांती बंदाल ग्रामवासी। कौन कहबे जो ओरिक्लीन ग्रामवासी मैंने अभियोग कर विभिन्न विषाक्त पानी छाड़ुची निम्नमानर पाउडर बनाऊँगी कौन कहबे आप? हाँ प्रथम तो है सी आमर सरकार आमर बंदाल ग्रामर 1 एकर 63 डिसमिल गोचर प्राय 29 डिसमिल ऊर्ध जमी की जबरदखल कर सेठी मंदिर एवं तार गेट फेट सब कर बारंबार कहवा सत्वे से कौन सी करी ए बाबद आम हाइकोर्ट पर्यटन जाइए उच्च न्यायालय आमको सपक्ष देते किंतु कौन कारणवशत गत 29/12 एभिक्शन हबार था सी बंद रही। द्वितीयतः जो केनालटा रही से केनाल रे समस्त प्रकार तार बाह्य वस्तु जिन छाड़ुची जोटा कि आसी आमर ये सफेई केनाल मिसुची तले लोक मैंने से पानी की व्यवहार कर ए पाउडर गुड़ा कौन सुखा सर्फ गुड़ा सुखार कारण कौन आम कि जापार
ସେ ସର୍ଫଟା ତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହେବ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ଏ ଶୁଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ହଁ ସବୁ ସେ ମାନେ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ହେଇଛି ସେଟା ଶୁଖା ହେଇଛି ତାର କାରଣଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଗୋଚର ତମେ ନେଇଛ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଇଏ ଯେଉଁ ବାବଦରେ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ବନୀକରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଯାଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ରାମର ଗୋଚର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓରିକ୍ଲିନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ମିଶ୍ର ଅପବିତ କରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମବାସୀଠୁ ଲଗେଇକିରି ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଟିକେରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଲଗେଇକିରି ଆମର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଖାଇ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସେ ପାଣିରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଇଏ ନାହିଁ ବୋରିଂ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ସେ ପାଣିକି ବହୁତ ଅପମିତ ହେଇକି ଛାଡ଼ିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ୁଛି ମାନେ ଘା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଗାଈ ଗୋରୁ ତା ଦେହରେ 2-3ଟା ମଲେଣି ସେ ପାଣି ପିଇକିରି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଯାଉଛି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ଯାଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଓରିକ୍ଲିନ୍ ଭିତରୁ କେମିକାଲ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଇ ପାଣିଟା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇକିରି ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ବିଲ ବାଡ଼ି ବି ସେଇ ପାଣି ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଚାଷ ବି ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମରୁଛନ୍ତି। ତା ବାଦେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖାଲି ଆମ ବନ୍ଦାଳ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ମେଣ୍ଢା ଖାଇ ପାଣିଟା ପୁରା ଏମିତି ନମ୍ବିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଦମକା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମାଗୁରା ନପଙ୍କ ଲଗେଇକିରି ଏଇ ପାଣିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ବୋରିଂ ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ଏଇ ପାଣିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା ଦେହରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ବହୁତ ହେଉଛି ଗାଧେଇଲେ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ବହୁତ ଥର ଇଏ କରିବା ଭିତରେ ସରକାର ଆର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଇଏ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓରିକ୍ଲିନ୍ କମ୍ପାନୀ ବିନା ଏନ୍ଓସିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ କାରଖାନା ଚଳାଇ ଆସୁଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମଗାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୋଟସାହି ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓରିକ୍ଲିନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଏନ୍ଓସି ଦିଆଯାଇଥିବାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କିଭଳି ଭାବେ ଓରିକ୍ଲିନ୍ କମ୍ପାନୀ ବିନା ଏନ୍ଓସିରେ ଏଠାରେ ତା'ର କାରଖାନା ଚଳାଇ ଆସୁଛି ତାହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଓରିକ୍ଲିନ୍ କମ୍ପାନୀ ସେ ତା'ର ମନମାନି ତା'ର କାମ କରୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଲୁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଓରିକ୍ଲିନ୍ ଆମର ଏନ୍ଓସି ନେଇଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଆଟେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଏନ୍ଓସି ଏ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମଠୁ ଏନ୍ଓସି ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସେ କେବେ ବି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏ କଥା ମନମାନି କାମ କେମିତି ବିନା ଏନ୍ଓସିରେ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରି ସେଇଟା ଇଏ କଲେ କିଛି ବି ଶୁଣାଯାଉନି ଆମ କଥା। ତେଣୁକରି ଏ ବାବଦରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଓରିକ୍ଲିନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିଲା କି ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା